مومن آسان راستے اپناتا ہے اپنی زندگی کے اندر اور آسانیاں لیتا ہے. ہمارے اکثر مسائل مومن کی زندگی میں مسلمان کے اس لیے خراب ہو جاتے ہیں کیونکہ اس نے ایک تو شدتیں اپنائی ہوتی ہیں, درجہ بدرجہ نہیں کر رہا ہوتا, جارحانہ پن, جذباتی روش, اور اس کے بعد پھر افراد تفرید, ادھر کے ہوں گے تو اس کے نہیں, اس کے ہوں گے تو اس کے نہیں. افہام و تفہیم اعلیٰ درجے میں فائز ہوتی ہے ایک مسلمان کی. 5واں اصول, مومن کی ترجیحات ہوتی ہیں اس کی بصیرت, جسے ہم فقہ الاولیت بھی کہتے ہیں اور اولویت بھی کہتے ہیں فقہ میں, کہ کیا کام پہلے کرنے کے اور کیا کام بعد میں کرنے کے. پہلے کام بعد میں کریں گے تب بھی فساد, بعد کے کام پہلے کریں گے تب بھی فساد. اور ان اصولوں کے تحت آپ دیکھیں کہ شراب 13 سال میں حرام ہوئی یا 12 سال میں حرام ہوئی. رجز من عمل شیطان فاجتنبوہ پہلے دن نہیں آ گیا. نماز درجہ بدرجہ آئی, آہستہ آہستہ کر کے آئی. لوگوں کے مزاجوں کو, لوگوں کے اندر کی جذبات کو اس اصولوں پہ لایا جا رہا تھا جہاں یہ حق کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو. دعوت ہو, تبلیغ ہو, تجارت ہو, کاروبار ہو, معاشرت ہو, تعلقات ہوں, اخلاقیات ہوں, انٹرنیشنل پولیٹکس ہوں, یہ سارے اصولوں کے ساتھ ہی مسلمان چلتا ہے کہ نہ شدت, نہ بیچ کا رستہ, نہ افراد تفرید, آسانی اور ترجیحات. اغتنم خمسا قبل خمس, اللہ نے کتنا بڑا اصول دیا ہے ترجیح کا. 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جان لے. موت سے پہلے زندگی کو, غربت سے پہلے اللہ کے دیوے اس غنا کو, بڑھاپے سے پہلے اس جوانی کو, اور جو ہے وہ فقیری سے پہلے اس امیری کو. تو یہ ترجیحات ہیں جو اللہ کا دین سکھاتا ہے کہ مومن ترجیح دیتا ہے امپورٹنٹ چیزوں کو, اہم چیزوں کو ترجیح دیتا ہے. اگر ترجیحات کا ہی فن نہیں آتا ہوگا اس کی بصیرت کو, تو کس کے ساتھ وقت لگانا ہے, کس کے ساتھ نہیں, کس کے ساتھ وقت نہیں لگانا ہے, کس کے ساتھ لگانا ہے, یہی ترجیحات کی وجہ سے آپ کی روش پانی رستہ بنانے سے رکے گا. 6واں اصول, مومن تنوع اختیار کرتا ہے اپنی بصیرت میں دور کی چیزوں کے دیکھنے کے لحاظ سے. ایک ہی لکڑی سے سارے ریوڑ کو نہیں چلاتا وہ, کسی کو کچھ, کسی کے ساتھ کچھ, کسی کے ساتھ معاملہ مختلف. وضع قطع کے لحاظ سے مومن کی زندگی ہوتی. ایک ہی مزاج کو سب پر تھوپنا یہ مومن کا طرز زندگی نہیں ہوتا. کہیں تو وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا چل جائے گا, کیونکہ اتنا بے ڈھنگا دشمن ہے, اتنا بے ڈھنگی مخالفت ہے, اتنا بے اصول دشمن کھڑا ہے کہ اگر مومن اس کے ساتھ انگیج ہو گیا تو سارے مثبت پہلو تباہ ہو جائیں گے وہاں پر, اور پوری روش اور پورا انقلاب جو ہے وہ وہاں پہ سبوٹاج ہو جائے گا. تو اللہ کہتا ہے ایسوں کے منہ نہیں لگتے. بعض کو ادفع باللتی ہی احسن کے تحت اتنا کلیجہ جگر خیر کا دکھایا جاتا ہے کہ اس کا شر ضم ہو جائے, اور کسی جگہ پہ جزاء السیئۃ بمثلھا, جتنا شر اگلے لے کے آئے ہوتے ہیں تو ادنا ترین شر استعمال کیا جاتا ہے اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے, تاکہ پانی اپنا رستہ بناتا رہے, علم اپنی جگہ ڈھونڈتا رہے, فتویٰ اپنے معیار کے اوپر بغیر فساد کیے ہوئے چلا جائے. تنوع وسعت ہوتی ہے مومن کی بصیرت کے اندر, لوگوں کو کھاتے میں رکھتا ہے وہ, ان کے کلچر, ان کے کسٹمز, ان کے عرف کو کھاتے میں رکھتا ہے وہ, ان کی زبان, ان کے مزاج, ان کے مزاح, ان کی طنز, ان کی تنقید, ان کی روش کو ان کے علاقائی حیثیتوں سے کھاتے میں رکھتا ہے. جتھے اس لیے آدھا علم ہی یہ جاننا ہے کہ کیا نہیں بولنا, اور آدھا علم ہے یہ جاننا کہ کیا نہیں آتا مجھے, اور دونوں علم جمع ہو جائیں تو پھر ہمارے ایک استاد نے کہا تھا کہ جسے علم مل جائے اسے چپ لگ جاتی ہے آگے سے. کیونکہ جہالت انسان کو سکھاتی ہے کہ میں نے تو اول ہی نہیں آتا زندگی جین کا, انہیں تو میں جاننا ہی کچھ نہیں. مومن ایک غلطی کے اوپر دوسری غلطی کرنے والا نہیں ہوتا, ایک غلطی کے اوپر دوسری بڑی غلطی نہیں کرنے والا ہوتا. اتبع السیئۃ الحسنہ, ایک برائی کو, ایک گناہ کو نیکی سے دھوتا ہے, پھر ایک غلطی کو ایک بڑے خیر سے دھوتا ہے, پھر ایک بھنڈ کے اوپر دوسرا بڑا بھنڈ نہیں, اصلاح کرتا ہے اس چیز کی. مومن کی بصیرت یہ ہوتی ہے کہ وہ مسائل کو جڑوں سے پکڑتا ہے. سد الذریعہ کا دین کا اصول ہے کہ چیز کو وہیں روک دینا چاہیے
जहां उसकी छोटी कलील अगर नशा दे सकती है तो कसीर भी नशा, कसीर तो बिलौला हराम है, तो कलील के ऊपर ही उसके ऊपर हुर्मत है। इन्हीं उसूलों में से बसीरत और फिक्र और गहराई के उसूलों में से एक बड़ा उसूल यह है कि मोमिन छोटे छोटे कदम लेता है मगर दवाम के साथ लेता है। अदवमुहु या अदवमुहा व इन कल्ला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा सबसे म्यारी इस्लाम किसका है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया छोटा काम कर ले जो मगर इस्तकलाल के साथ मुस्तकिल मिजाजी से करता रहे। आज मूड हुआ ये, कल मूड हुआ वो, परसों मूड हुआ वहां पर, इससे इंकलाब नहीं आते भाईजान, इससे तासुरात अच्छे नहीं जाते लोगों के ऊपर। तकरीर हो, तहरीर हो, किताबत हो, जिंदगी हो, मियाँ बीवी के ताल्लुकात हों, तिजारत हों, एक्सपेरिमेंट्स हों, मुशाहिदात हों, मुताल्ले हों, अगर आपके अंदर मुस्तकिल मिजाजी नहीं है कहीं नहीं पहुंच सकेगा। तो मोमिन या तो जंग शुरू नहीं करता, करता है तो फिर इख्तिताम तक लेके जाएगा उसको। इन्हीं उसूलों में से एक उसूल यह है कि मोमिन खैर और शर का मुआजना करने वाला होता है। हालात में खैर और शर का मुआजना 24 घंटे चल रहा होता है उसके दिमाग के अंदर, क्योंकि इसी के साथ जिंदगी वसअत इख्तियार करती है, इसी के साथ ताल्लुकात बनते हैं, इसी के साथ दुश्मन दोस्त बनते हैं, इसी के साथ लोग कबूल करते हैं कि ये छोटा सा शर देके पूरा खैर उड़ा के नहीं फेंक देंगे। ये छोटा सा शर देखना किसी में और उसकी पूरी खैर को साइड लाइन कर देना, बिल्कुल खाते से बाहर कर देना, ये कोई दीनी रविश नहीं, ये कोई दीनी बात नहीं है, ये कोई ईमान वाली बात नहीं है। हाँ, कहीं छोटी सी एक गलती इतनी फुहश होगी कि उसके ऊपर पूरा चिट्ठा ही उसका खराब हो जाए, लेकिन कुल्ली लिहाज से कायदा ये नहीं होता। बड़े शर के साथ छोटा खैर चलता है तो कहीं कोई चीज सूरत हाल बनाती है। बसीरत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हतीम नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि एक कबीले से जंग की धमकी थी। तो मैं पोछा लगाने को भी मिल जाए बैतुल्लाह का तो आज ये मिंबर छोड़ के वहां पर चला जाऊं, अगर ये नौकरी मिल जाए कि बैतुल्लाह का पोछा लगाना है तो तामीर हो बैतुल्लाह की, हमारी जान भी लग जाए उसके ऊपर। लेकिन हतीम रोक दिया गया क्योंकि शर बड़ा खड़ा हुआ था। सुलह हुदैबिया पर आप देखें 10 साल का सीज फायर मिल रहा है मुसलमानों। हम में इतना दम था, हम में इतना हुस्न था, हमारी बात में इतनी गहराई थी, तौहीद में इतना जलाल था कि हम साबित कर सकें कि 2 भी नहीं हो सकता और 0 भी नहीं हो सकता। हम खुलिकु मिन गैरि शैइन हुमुल खालिकुन, यहां से धैर्यत को उड़ा सकते थे और वहां से उड़ा सकते थे। अगर 2 होते तो लफसद आता, तो घर के 2 बाप नहीं हो सकते, मुल्क के 2 हाकिम नहीं हो सकते, तो कायनात के 2 खालिक कैसे हो सकते हैं? हम जानते थे कि हम अपना हुस्न बेच सकते हैं बाजार के अंदर, बस हमें मारने की जरूरत ही थी। ये प्रोपेगेंडे क्यों चल रहे हैं आज मुसलमानों के खिलाफ? क्यों इतने $बिलियन लगाए जा रहे हैं सिर्फ हमें गंदा करने के लिए? क्यों? क्योंकि वो जानता है हम क्या, हम नहीं जानते हम क्या थे और हैं। हम दम नहीं जानते अपना, हम नहीं जानते कि सिर्फ लाठी रखनी थी मूसा अलैहिस्सलाम ने। 12 मुंह अल्लाह ने खोलने होते हैं। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, अल्लाह ने करना होता है। वो 4 दरवाजे जब बंद हो जो 5वां खुलना होता है।